आज द्वादशी तो द्वादशी रे सॉरी एकादशी रे कहा जाए कि सिंहावलोकन करने सिंहावलोकन जहाँ आमे लास्ट 15 दिन भितर या फिर पूर्व एकादशी रो आज पर्यंत जहाँ सब କରିଛନ୍ତି आध्यात्मिक प्रगति କରିଛନ୍ତି कोठी भूल अछि या कोठी हमर स्कोप अछि इम्प्रूवमेंट हवा ପାଇଁ भक्ति मार्ग रे तो ताको चेक करया अछि सिंहावलोकन तेणु द्वादशी रे ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା सिंहावलोकन लास्ट 15 दिन ଭିତରେ या फिर लास्ट एकादशी रो आज पर्यंत ଆମେ ଯୋଉ 15 ଦିନ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ କୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି कि आउ कौन उनको मानिबार थिला ଆମେ मानि पारि नाहंती तो ये सब जिनिस हमको देखिबार सिंहावलोकन तो गोटे ग्रंथ अछि जैव धर्म भक्ति विनोद ठाकुर लिखिଛନ୍ତି प्रभुपादଙ୍କର गुरुଙ୍କର गुरु से कहते कि राधा रानीଙ୍କର कृपा हमको केमती प्राप्त हो समस्त चाहती राधा माधव पाया ପାଇଁ विशेषकर राधा रानीଙ୍କ कृपा पाया ପାଇଁ राधा रानीଙ୍କ कृपा हमको केमती प्राप्त हुए ना गुरुदेवଙ୍କର आनुगत्य रही सेवा करके प्रसन्न कले हमको राधा रानीଙ୍କର कृपा प्राप्त हो तो आमे केमती भगवान सहित संबंधित हवा यार तीनटा रहस्य अछि एटा भक्ति गोटे भक्त आ गोटे भगवान आमे हेले भक्ति करूचे तो आमे हेले भगवानଙ୍କର भक्त चेष्टा करूचे भक्त हवा ପାଇଁ से भगवान रहिले आ जो माध्यम रे आमे भगवान सहित निजर संबंध स्थापन करंती सेटा कहते भक्ति तेणु ये भक्त भक्ति भगवान ये तीन जनकर समन्वय ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି ହେଲା କହିବ ଠିକ ଅଛି ଭକ୍ତ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି କଣ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି नाम नाचे जीव नाचे नाचे प्रेम धाम तेणु जो शुद्ध भक्त मैंने भगवान नाम उच्चारण करती जिह्वारे भगवान का जो हरिनाम नृत्य करती तेणु आम ये तीनटा रहस्य को आम केमी प्राप्त हवा तो तीन स्टेप अच्छी तो प्रथम स्टेप रे आमे तीनटा क्वेश्चन तीनटा स्टेप रे तीनटा क्वेश्चन पचारे अछि हमको फास्ट क्वेश्चन डाला कोन कि मु वास्तव रे मोर परिचय कोन हु आम तो वास्तव रे आमे भगवान अणु जीवात्मा आमे भगवान मुक्ति भगवान हेले विभु आमे अणु जीवात्मा हमर स्वरूप हेला अणु जीवात्मा तेणु सेकंड हेला आमे भगवान को सहित केमती संपर्क स्थापन करिवा संबंध केमती स्थापन करिवा कहा सहित सॉरी कहा सहित संबंध स्थापन करिवा हेले परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण तो भगवान पुरुषोत्तम असीम आसी हमको अत्यंत भल पाती तो परम पुरुष भगवान संबंध रे आमे संपर्क स्थापन करछे नेक्स्ट हला कोठी और केमिति आमे संपर्क स्थापन करी कोठी आमे भौतिक जगत रे अछि तो भौतिक जगत रे ही भगवान का सहित संबंध स्थापन करियार अछि कहा माध्यम रे गुरु का माध्यम रे केमिति आमे कृष्ण भौतिक जगत रे कृष्ण गठर विमुख है कि ये भौतिक जगत रे जो कहा जाए संसार चक्र में पड़ जाए माया द्वारा विशेष प्रभावित होइछे तेणु कृष्ण आम दूर को चली जाए तो से आम जो भगवान को निकट रे एटा एक्सेप्ट करवा कि हे कृष्ण हे भगवान कि आम मायार प्रवंचन रे पड़ जाए कि आप कोष दूर पड़े कृपा करी मत आप सन्निकट को आसापी साहाय्य करते वास्तव में नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहे काया अर्थात आमर ज्ञान नाही आमर बल नाही कि आमर जो इंद्रिय माने अछंती आमर नियंत्रण रे नाहंती तेणु आमे भगवान को ऊपर निर्भर करछंती जप कला समय रे अलगा जो विधि अछि भगवत प्राप्तिर कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग या अपेक्षा भक्ति योग काहे के श्रेष्ठ काहे कि ना ए मार्ग रे आमे भगवान कृपा आशीर्वाद ऊपर अधिक निर्भर करंती यदि आमे सुंदर भाव रे निष्ठापूर्वक भाव प्रयास करंती किंतु भगवान को ऊपर निर्भर अधिक करंती भगवान जो देखती मोर मोर पिला माने ये जीवात्मा अणु जीवात्मा माने से कौन करछंती मते निज को प्रिय भावी की
ମାନେ ମତେ ପ୍ରିୟ ଭାବିକି ମୋ ଆଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟର ସେ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେମିତି? ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। କୋଉ ଭଳିଆ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଆଶ୍ରୟ? ତାକି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ମାୟାକୁ ମନା କରିବା। ନୋ ଟୁ ମାୟା, ୟେସ୍ ଟୁ କୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାୟାର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ନ ପଡିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଅଲୱେଜ ସେ ନୋ ଟୁ ମାୟା, ୟେସ୍ ଟୁ କୃଷ୍ଣ। ତ ଭଗବାନ ବାସ୍ତବରେ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଆଉ ସେ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଦର୍ଶନରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହରିନାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ହରିନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମକୁ ହରିନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତ ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭୌତିକ ବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ସେ ସମୟରେ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ବଳରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଗତି କରି କରି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି କିଛି, ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର ଭୌତିକତାର ଇଏରେ ଭୌତିକତାର ବନ୍ୟାର ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିକି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏ ଜନ୍ମଟା, ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା କଣ? ପ୍ରିପାରେସନ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡେଥ ଆମର ଏକ୍ସାମିନେସନ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ ନେଇକି ଧୀରେ 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 ହୃଦୟକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ହରିନାମ ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ତା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ସୁଦୃଶ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଦୟାର ସାଗର ଏବଂ ପତିତ ଜୀବଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁ, ଗୁରୁ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ନେବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚାକଲ୍ପତରୋର୍ଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟେବ च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।